katika Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura yake ya 16 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mathayo 16 17 hadi 19. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo umefungua mbinguni duniani nalo litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ni neno la Mungu. Neno kubwa ni nguvu za kanisa. Kanisa ni nini? Kwa Kigiriki kanisa ni eklesia. Inamaanisha ni mkusanyiko ya watu waliowekwa kando. Pia ni kundi la watu waliojitenga na dunia, wanaokiri na kuahidi uaminifu pamoja na kumtii Bwana wao Yesu Kristo. Kanisa ni tofauti na dunia, na wenyeji wa kanisa ni mbinguni. Kanisa haliwezi kushindwa kwa sababu Yesu kama mwanzilishi wa kanisa, mbele apande kwenda mbinguni, aliacha naliombea. Na tukitazama katika Injili ya Yohana sura yake ya 17 na mstari wake wa 11. Yohana 17:11, tutaona maombi ya Yesu kwa kanisa. 17:11, Yesu aliliombea kanisa na kusema kwa hii shairi ya kwamba, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Ni neno la Mungu. Yesu alipoombea kanisa aliliombea umoja, na umoja unahitajika katika makanisa zetu. Umoja unahitajika katika jamaa zetu. Umoja unahitajika katika societe ambamo tunakaa. Umoja unahitajika pia katika kazi tunazozifanya. Bwana apewe sifa sana. Umoja ni nguvu, na udhaifu ni matengano. Katikati ya juma tuliona namna kanisa la kwanza, yaani wenzetu mitume, namna waliishi kwa mawe mane, na katika ile walikuwa umoja. Katika umoja wao walishirikiana wao kwa wao, waliingia nyumba kwa nyumba kumega mkate kwa furaha kubwa, wakihudumiana na waliomba Mungu, na katika ile
kanisa liliendelea kuongezeka na mwili wa Kristo ukajengwa, tofauti na leo. Bwana apewe sifa sana. Umoja ni nguvu. Ukisoma Zaburi ya 133 utaona namna wa Kristo walipopanda mlima kwenda kusherekea sikukuu Yerusalemu, waliimba, tazama jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Umoja ni nguvu. Na wakati kanisa linakuwa umoja, na ndiyo nguvu ya kanisa. Lakini kanisa la magharibi kwa leo, watu wanakulana sawa panya, masengenyo, ukabila, kutetana, uchoyo, na ile inasumbua kanisa, na kanisa linashindwa kuendelea. Hata kuwavuta walio dhambini iko na shindikana, kwa sababu mwenendo na tabia zetu zinavunja wengi mioyo. Bwana atuhurumie sana. Kanisa lahusika kwa aina mbili. Aina ya kwanza ni kanisa ambalo limeundwa na Wakristo, ambamo majina yao yameandikwa mbinguni katika kitabu cha uzima. Hao wanatoka kila shirika ulimwenguni. Ndilo kanisa lisiloonekana na ni la kiroho hilo. Sijui kama mnanielewa vizuri. Nataka kusema hivi ya kwamba kanisa ni kundi la watakatifu waliotoka katika dunia na wangali katika dunia, ila wameachana na dhambi, na kundi la watu wenye kujikaza na kujitakasa ili wangoje kuja kwa Bwana wao. Bwana asifiwe sana. Na hilo kanisa kwa Kifaransa linaitwa kanisa universel. Aina ya pili ya kanisa ni kanisa la mahali, ambalo limeundwa na wale wote waliobatizwa kwa maji mengi, na majina yao yamo katika registre ya kanisa. Na hilo kanisa la pili linaitwa kanisa ama eglise locale. Sawa, hapa kwetu Smyrna tunaweza kuita eglise locale 5e seul pa Smyrna. Hiyo ndiyo aina mbili ya kanisa ambayo yanapatikana katika ulimwengu. Kanisa tuna uhakika tuna shurti ya kudhihirika katika dunia. Ni sharti wale watuonapo wahakikishe ya kwamba sisi ni Wakristo. Na Ukristo ni nini? Ukristo si kuvaa koti ndefu. Ukristo si kuvaa msalaba kabambi. Mtu anaweza kuhubiri vizuri, unaweza kutoa mapepo, unaweza kuimba vizuri, na hauko Mkristo. Bwana atuhurumie sana. Ukristo ni maisha ya Kristo kudhihirika katika maisha ya mwanadamu. Ni kuishi maisha ya Kristo asubuhi kama vile magharibi, nyumbani kama vile kazini. Akuonaye aone Kristo ndani mwako, kwa sababu mti mzuri hauwezi kutoa matunda mabaya, na chemichemi haiwezi kutoa maji machungu na maji matamu. Yesu hafichamake kwenye iko. Tunaweza kuwa nafanya masambula, lakini kwenye Yesu iko. Mtu mwenye anavaa Yesu hauwezi ukamsahau. Tamtambua kwa matendo, kwa mwenendo na kwa tabia. Na yote ambayo tunaifanya kwa leo ndani ya makanisa na ndani ya miji ama ndani ya makartie ambamo tunakaa, ndani ya kazi ambazo tunazozifanya, ile inatuma kanisa linadharaulika
na huduma zinadharaulika. Mungu atuhurumie sana. Kanisa inadharaulika na huduma zinadharaulika kwa njia gani? Uko nakutana ndani ya kanisa, ndio mwenye bako na pana sumu. Ndani ya kanisa ndio mungali munatoka watu wenye kwenda na aguza kumizimu. Na wale ambao mnakutanana nao kule nje, wako najiuliza, si huyu anaingia kama kanisa fulani, si huyu banamuitaka mtumishi fulani, si huyu ni mwimbaji fulani. Na ile yote unafikiri kuko vyenyewe kwamo, kumbe watu wako na kusoma kule nje. Lakini Mungu atuhurumie sana. Kwa siku zilipita, niliona watu wako natoka hapa mjini wanajielekeza wapi? Nyangezi. Ase Nyangezi kuko mtumishi kama njoba alikuwa anaita kama timbira. Na ule mtumishi mnafika pale, asema anatuanga sombe, anasema vyake. Lakini sasa unarudia alishakwambia vyako. Kwenye unafika kunyumba, unagabula jamaa, unaleta fisiri mjamaa. Jamaa linagabulikana kwa maneno ulitosha kule. Nyumba inaharibika. Unatengana na mke na watoto, unatengana na jamaa, wanakuambia shangaa, ndio mwenyewe kunafanya hivi. Kama hauendele yake ni yule mwenye ulipatia kangu, kama hauendele yake ni yule mwenye ulifanyaka hivi. Eske Mungu anakuwaka wa kutenganisha watu? Eske Mungu anakuwaka ni wa kuchonganisha watu? Wakristo tukengeuke na tujue tunaenda wapi na tuko wapi. Kama umemwamini Kristo, amini Kristo. Na Mungu hawezi akatenganishe watu. Mtu anafunga macho anakuambia Mungu ananiambia hivi. Mungu wa wapi? Mungu anasemaka sawa radio. Mungu haiko radio. Mungu ni Mungu wa watu wote, tena ni Mungu wa amani. Mungu akiingia ndani ya nyumba, akiingia katika jamaa, Mungu anajengaka. Mungu habomo wake. Mtu akileta maneno ya chongi, jua ya kwamba ni mpagani. Lakini kanisa leo tunakongolana, tunaenda kuuliza. Mungu atuhurumie sana. Yesu anataka kushuhudiwa. Yesu akauliza wanafunzi wake, watu wananiita mimi ni nani? Na wewe unisaidie asubuhi ya leo, pale ambapo unaketi, uangalie mwenye iko pembeni yako, umuulize, watu wananiita mimi ni nani huko nje? Fanya ile. Niulizie hai. Watu wananiita mimi ni nani huko nje? Fanya ile, muulize. Anakupa jibu. Jibu mwenyewe anaijua. Bwana asifiwe sana. Wanafunzi wa Yesu walileta majina mbalimbali. Wamoja walisema, watu wanakuita wewe ni Eli. Wengine husema wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine wanakuita Yeremia. Wengine wanakuita mmoja wa wana wa manabii. Akawageukia akawauliza, sasa ikiwa watu wananiita vile, na ninyi munaniita mimi ni nani? Simoni Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana apewe sifa sana. Halafu Yesu akamwambia, heri kwako wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana hakuna mtu aliyekufunulia neno hili isipokuwa Baba yangu mwenyewe. Sasa wewe Petro ni jiwe, na juu yako nitalijenga kanisa, na hata misingi ya kuzimu haitalishinda. Bwana apewe sifa sana. Mbele alikuwa akiitwa Simoni. Elewa ya kwamba jina ndio mtu. Eski mnanielewa? Jina ndio mtu. Msizoee kupatia watoto majina mabaya. Jina mubaya inafataka mtu, lakini jina ndio mtu. Hakikisha ya kwamba jina ndio mtu. Jina langu mimi ni Birindwa.
Na nikikwambia namna nilitembea katika maisha, vipindi nilipita ndani, na kwenye Mungu amenifikisha leo, unaweza hakikisha kwamba jina langu inapata signification ya maisha yangu. Bwana apewe sifa sana. Wapendwa, kanisa ni la Baba, na Baba yetu aliye mbinguni, na anakaa ndani ya maisha yetu. Na uelewa ya kwamba kanisa ni jiwe, na Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ukijenga juu ya Yesu, imani yako haitatikisika. Ukijenga juu ya Yesu, foyer yako haitatikisika. Utakaa imara, hata atakapokuja kulichukua kanisa, atakukuta ukidumu milele na milele. Yesu kuona Simoni akamjua, ni wewe Simoni mwana wa Yona. Tangu leo unaitwa Petro, maana yake jiwe. Ninakutakia asubuhi ya leo Yesu akujue na wewe. Yesu akujue unapojitokeza. Na wakati Yesu anakujua, matatizo yako inaisha. Yesu akikujua, unapata solution kwa probleme ambazo unazo. Kuna watu ambao hawalali leo, mawazo iko mbali, hawasinzie, anaingia kukitanda, anafasa ambulasa au kulala, ikienea saa 4, saa 5, usingizi inaisha. Anaenda Ulaya, mawazo na hayafika kako. Mawazo inayumba yumba, anaenda huku, anaenda kule, solution hakuna. Lakini Yesu akutanane na wewe. Alipokutanana na Simoni, akamwambia, wewe ni Simoni mwana wa Yona, na tangu leo unaitwa Petro, maana yake jiwe. Bwana asifiwe sana. Ninamupenda Mungu sana, kwa sababu yeye haangali yake kama mwanadamu. Wakati wanadamu wanapotaka tufe, Mungu wetu anasema tuishi. Wakati wanadamu wanapotaka kutushusha, Mungu wetu anatuinua. Wakati wanadamu wanapotaka kusema stop kwa maisha yetu, Mungu wetu anasema tuendelee. Mungu ni mkuu. Mungu ni mwaminifu, ambaye anaingiaka katika jamaa ambayo iko chini, anainua mtu. Na ule mtu ambaye Mungu anamuinua katika jamaa ambayo ilikuwa chini, ule mtu anajulikana na watu. Zaburi ambayo kiongozi alitusomea asubuhi sema ya kwamba anaingia ndani ya nyumba ya mtu aliyekuwa maskini, anamfanya kuwa tajiri. Mtu ambaye alikuwa hajulikani, Yesu akiingia ndani, ule mtu anajulikana. Akiingia ndani ya nyumba ya mama aliyekuwa tasa, mnajua habari ya utasa, na mna watu wanachekelewaka, na wengine wanatupiwa masheto, moyo unajaa vidonda. Lakini Yesu akiingia ndani, anakufanya kuwa mama wa watoto wengi. Bwana asifiwe sana. Kazi ya msalaba ni kujenga mavumbi iwe jiwe, na kanisa limegeuzwa kuwa jiwe. Mchawi hawezi kula Mkristo, sababu Mkristo ni jiwe. Sijui kama mnanielewa. Mara nyingi wachawi wanachezea watu kuwasukuma kwa mapepo na vitu vingine, lakini kama Kristo iko ndani mwako, kwa sababu Kristo ni jiwe kuu la pembeni, na wewe unageuka kuwa jiwe. Mwenye anatafuta kukufuata akijigonga kwa wewe anakwaa, akisa kujikwaa anatoka meno na anarudia nyuma, na kesho anasema ule mtu muangalie mzuri, ni mchawi ule, kwa sababu ulimshinda, kwa sababu wewe ni jiwe. Lakini ikiwa wako natuchezea, ni kwa sababu nguvu za Mungu ziko chache ndani mwetu.
lakini Mungu akusaidie na Mungu anisaidie katika yote. Tuwe na nguvu, tuwe watu wenye kustahimili. Nilisema katikati ya juma ya kwamba wenzetu mitume walipokea neno la Mungu, na wakati walipokea neno la Mungu walilitii neno la Mungu, na wakati walitii neno la Mungu wakalishika katika maisha yao, na katika kushika neno la Mungu walitembea na ujasiri mkubwa. Neno, yani Yesu Kristo, kitembea na neno una ujasiri mkubwa. Nikasema ya kwamba kama Elia alifika mbele ya Ahabu na kumwambia, wewe ndiwe mtaabishaji wa Israeli, lakini kwa neno langu mvua haitanyesha katika Israeli muda wa miaka 3.5. Nikaonyesha ya kwamba Elia hakuwa peke yake. Elia alijua yule alimtumaini. Elia alijua yule alikuwa ndani mwake, yaani neno ni Mungu peke yake, na alisema kwa ujasiri, na ile ambayo aliitamka ilifanyika. Kuna manabii wengi wanakuja, anakuambia neno, wamoja wanageuza ya kwamba ni uchawi. Haiko uchawi. Unabii unakuwaka, na kuko nabii na wengi wanaiga leo tu, lakini nabii akisema neno na ni sharti litimie. Na ukiliona nabii anakuambia neno, uombe Mungu na Mungu aitimize kwako. Lakini haiko unabii wa leo ambao mtu anafunga tu macho na Bwana anasema na Mungu hakukuambia kitu. Mungu atuhurumie sana. Twende kwa Mungu na tumuulize Mungu, na Mungu atajifunua kwetu, kwa sababu Mungu anasemaka na Mungu anatendaka. Lakini probleme tuko nayo iko moja. Mungu tunamuvaa sawa koti, na tunaingia mkanisa iko sawa ni muvema. Kutembea tu, unaingia na unatoka. Lakini ukiingia Mungu kinaganaga, Mungu atajizirisha na kujionyesha kwako, na we utalitukuza jina lake. Bwana apewe sifa sana. Leo tuko tunashindwa na vitu vingi, kujielewa na kuelewa ni nani aliyetuita. Na ndio maana tuko tunafanya kazi ya Mungu sawa, hatupendi na hatuelewi vyenye tuko hamu. Hata hii matangazo tuko tunatangaza kila leo, hatuwezi kuwa nakumbushwa kila leo kama kuko ibada siku ya pili, siku ya 3, siku ya 5, na maombi siku ya 4, maombi siku ya 6. Hatuwezi kuwa nakumbusha watu mtowe cha 10 kwa Mungu. Hatuwezi kuwa nakumbusha watu mwende mkorope kanisa. Hasha, ile ni TikTok kwa Wakristo ama waamini wenye kwenda mbingu. Kama roho iko ndani, roho atakukumbusha ya kwamba ibada ya siku ya pili ni saa 10. Hata uwe na kazi gani, utafunga vyako na unaenda kanisani kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu, kumrudishia Mungu shukrani kwa ulinzi, kwa uchungaji, kwa neema ambayo amekupa, kulala na kuamka kuanza asubuhi mpaka saa 10. Nishe tuingie kanisani. Mkristo hawezi kukumbusha toa cha 10. Hata kwa na Wakristo wenye tutakuwa tunasukuma sawa bruweti. Hapana. Mkristo kama umemwamini Kristo, nishe tujue ya kwamba cha 10 ni empo, ni shurti ya Mungu, ni kuilipa. Ukipata 10,000 francs, jua muko 1,000 francs ya Mungu, hautaulizwa ile. Ukipata $10, jua muko $1 ya Mungu. Ukipata $100, jua muko $10 ya Mungu. Ukipata $1,000, jua muko $100 ya Mungu. Lakini watu tunafanya vitu kufanya tu. Tunafikiri tuko tunafanya, na tunasahau ya kwamba anaye tutazama yuko mbinguni.
Mungu anatuona ile ambayo tuko tunafanya, na kesho tuko tunasema hatuendelee yake, tunashindwa, tunashambuliwa. Mimi nakwambia kama uko mwaminifu kwa Mungu, kwa kazi yake na kwa matoleo na kwa vingine, Mungu anajenga luba, anajengeaka watu wake luba. Adui anapotaka kuingia hata una mlango, kwa sababu Mungu amekufanyizia luba, anakujengea lupango. Mungu anatufanyizia security ya maisha, anatufanyizia security ya kazi, anatufanyizia security ya jamaa, kwa sababu tunamtii. Lakini probleme tunayo kwa siku za mwisho, tuko tunaona mchungaji nikitoa cha 10 mchungaji ataenda ikula. Sasa walikuambia cha 10 kama unaitoa, nani anaikulaka? Haiko watumishi. Wamoja wanaleta maulizo, asa zinaenda mbinguni. Nani aliwadanganyaka? Mbinguni kwa nani? Na nani anazipandishaka? Na representa wa Mungu ni nani sasa? Sasa watu wamo muujinga moya ya nguvu, na wanashindwa kufanya kazi ya Mungu kama ifaavyo. Lakini Mungu akusaidie, na mimi Mungu anisaidie, tutoke katika ile ujinga. Tujue ya kwamba tunapofanya kazi hatumtumikie mwanadamu, tunamtumikia Mungu aliyetuumba, ambaye ametuweka katika ulimwengu, na vyote tulivyo navyo si kwa nguvu zetu. Usidanganyike. Kama uko na faranga, kama uko na nyumba, kama uko na gari, kama uko na watoto, usiwaze ni akili yako. Ukiwaza ni akili yako ni upumbavu mtupu. Ni neema kutoka Mungu, na wakati neema kutoka Mungu, ni sharti turudishie Mungu shukrani. Tumwambie asante Mungu katika maombi na katika matendo. Tumwambie asante kwa yote ambayo umetutendea. Mnajua kuna mtu ambaye anaweza kulamuka asubuhi kutaka kuvuka barabara, bajaji inamrarua ama moto, na anaishi. Eski ule hakukuwa na akili, lakini mkono wa Mungu ulitoka juu yake. Lakini Mungu akusaidie, na mimi Mungu anisaidie katika yote tuyafanyayo, tushirikishe Mungu katika vyote. Kama ni maombi, omba sana, na ujue yule ambaye uko naomba ana uwezo gani, na kama hauelewi yule ambaye uko naomba, yule ambaye uko namtumikia ana uwezo gani na ana nguvu gani, acha usiingie katika distraction. Acha uingie mubi yako, na ukiingia ingie tu, batakumaliza na saba na kumaliza. Watu wanaanza kujiuliza, mbona alikuwa kama hivi, mbona alikuwa kama mtumishi, mbona alikuwa mbona. Kumbe mgulu moja ndani, mgulu ingine nje. Lakini Mungu akusaidie. Kama ni kuomba, omba nguvu, na ujue yule ambaye uko na muomba ana uwezo gani, ana nguvu gani, na uambatane naye mpaka mwisho wa maisha yako. Na kama haupendi, acha uende mubi yako, kwa sababu leo ulimwengu umekwisha kuharibika, na wajumbe wa Ibilisi, yani wajumbe wa shetani, wanapanda ngazi sana kuliko sisi wa Kristo. Wanapanda ngazi sana. Leo wako naingia mlabo yao, wanajua ya kwamba kanseri ndio iko namaliza watu. Mlabo yao wanakutupia kanseri, na kama anakutupia kanseri, unaenda kwa munganga naye wanganga wa leo ndio deontology wanasemaka kuelekeza watu. Munganga wa leo pahali akutie moyo, anakuambia uende kunyumba uchunge saa yako. Na wewe sasa unaenda, moyo iko na gonga, mwisho unakufa. Binti moya alikuwa mwanafunzi mwiye ya hapa kama mjede, kenda hospitali ya Panzi, wakamupima, bakakutana iko na kivimba muliziba. Mwisho wakaona kama ni kanseri. Ule munganga pale amutie moyo akamwambia, dada, uende uanze kutengeneza maisha. Dada naye kwenye alienda na mawazo,
chumba akajikonfine mule ndani, mawazo iko mbali, kuna mtu wa kumtia moyo, nyuma kidogo tu akakufa, na walimuzika hapa kazibu. Wanganga nao hawatutie moyo, lakini anayetutia moyo ni Kristo. Tubaki mkristo, na Kristo mwenyewe anaweza akatutendee yaliyo mema. Acha nimalize nikuambie, omba bila kukoma na uzame Mungu kikamilifu, na kama hauko Mungu, enda mubi yako, kutanane na biyako huko nje, hakuna mwenye batakuwa laumu. Lakini kama ni kuomba, omba. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, ifanye kwa moyo na kwa bidii, bila kusukumwa na mtu yeyote aliye ndani mwako, yani Roho Mtakatifu mwenyewe. Msukumo wake ukwe na kusukuma kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Wakati unapoifanya kikamilifu, Mungu naye atajifunua kwako, na mwili wake utajengwa na utatukuka, na wewe utakuwa heri. Neno hili libaki kwenda kwangu. Amen. Tumwalike mchungaji aje hapa atupeleke mbele za Mungu. Basi tuwe wima tupate kuomba Mungu. Mwenyezi Mungu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakatifu litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe umelijenga kanisa lako, ukasema umelijenga juu ya mwamba, na wala nguvu za kuzimu hazitaweza kulishinda kanisa. Kwa kweli tunajua ya kwamba kanisa lina vita nyingi, kanisa linapitia ziki, linapitia mikakati mingi, mashambulizi ya aina zote. Hizo zote ni nguvu za kuzimu, lakini tunakushukuru kwa sababu kanisa lako linasimama wima, kwa kuwa umelijenga juu ya mwamba. Tunakuja kwako asubuhi ya leo kuomba kwamba ungelisaidia kila mmoja wetu imani yake ijenge juu ya Kristo kama mwamba ulio imara, kwa sababu wale wote wanaojenga juu ya Kristo, majaribu na vita na mashambulizi yajapoinuka, imani inasimama, maisha inaendelea na ushindi unapatikana. Nashukuru Bwana kwa sababu katika neno lile umeongeza nguvu za watumishi wako, umeongeza nguvu za kanisa, kusema ya kwamba lolote takalo lifunga duniani litakuwa limefungwa, na lile tutakalo lifungua litakuwa limefunguliwa. Ninajua mamlaka makubwa umeiacha katika kanisa na ndani ya wale ambao wamekuamini. Kwa hiyo tunakualika uendelee kumtia moyo kila aliye hapa. Wale ambao wangevunjika moyo na kurudia nyuma, utusaidie tuangalie kwako, kwa sababu kila mara tulipokutazamia wewe hatukupata aibu, hatukudharaulika, hatukushindwa, lakini tuliona mkono wako, tulipata ushindi, tulipata uponyaji, tulipata nguvu, tuliendelea tena. Na tunakualika Bwana, uizidishe katika maisha yetu, ili kwamba watu wapate kutambua ya kwamba kukuamini haiko kudanganyika wala kupotea njia, bali ni kujua njia iliyo sahihi itupasayo kuiendea katika maisha. Bariki wa baba na wa mama, bariki kila mmoja ambaye amesikia neno hili, kwa jina la Yesu. Amina.